हेले रजवती केउठे करिवे स्नान कहे मामा को नंदन तीन जन जाक जदि गोटे थरे रजवती ही गले आउ कोठे स्नान करिवे भाई केडे सुंदर विषय देले को पचारी कहिबा जहा आसुची आंखू विचारी मोर भावुक मंडली डेरंतु श्रवण जहा पचारिले बाबू पुणी सुंदर विवरण आज्ञा जो परमानंद बिंधाणी शून्यपुरवासी ए घट घर को देवे निर्माणी ने बसी अस्थि पंजरा करीण खंब श्रेणी झट्टा रक्त मांस चर्म रूपे करिछंती सीताम शिरनाड़ी बांधी करी आनी गंठी श्रेणी चर्मलोम मेद मांसे करिला छाउणी 4-14 पुर को 9 गोटी द्वार बिना किलिनी रे घरे नपसई चोर चेता युवती की धरी चैतन्य पुरुष ए घट घर मध्य कर्ता रूपे वास 5 गोटी पुत्र यार 25 दुहिता विषया वासन रे एमाने गर्विता ज्ञानी को ये गृह सुख अज्ञानी को दुख अल्पे थिबे कल्पे जिबे न जानंती मूर्ख जिबे त्रुटि हेबे माटी न रहिबे शेषे मूर्ख लोकंगर सुख न रहिबो हल्लेसे भवानव तारणे मानव देह नाब ज्ञान कर्ण धार कले पार होई जीव अज्ञान धिबीर संगे माया नाबे बसी छिद्र जल जीव पसी आज्ञा आपण पचारिले गंगा जमुना सरस्वती एतिनी हेले रजवती राति पाइला माने स्नान करिवे किमिति कोडे गाधेवा ये तम गुरु पचारिले हम पिले जागो तम गुरु पचारिले हम कहबे ए गंगा जे बिचार रति मने बारुणी पड़िब कदिने आसीबे मोर भक्त गणा मो पाप होइब मोचना गोविंद 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 करू गरुची मकरता जो शरीर मध्य अच्छी 3 गुण गंगा जमुना सरस्वती बोली जान जो दिन मनुष्यर शेष मुहूर्त प्रलय होइब शुण मो विदुष छाड़ब जीवन जेबे जे पिंडर अश्रु जल जाक बहिब ताक चक्षुर से जल रे पुणी पवित्र होइब एक कथा गोटी कले खांगछि भाव भागवते लिखिले जगन्नाथ दास जहा कहूछि सुनो आहे विदुष पवित्र जले देखो जे पाद धोई आसने बसाई भी देखो तांकु नै आउरी गोटिए कथा अछई रही लक्ष्य देई थिब मोर दर्शक जे नै एका दिने 7 बार हेउछि भोग चंद्र सूर्य बोले देखो लागी अछि जोग एका दिने 7 बार देखो जे हेउछि ए राति दिन चंद्र सूर्य दुहे रहिछि गंगा जमुना सरस्वती तिनी भाई रे ज्ञानी माने जानती एहा कुजे घेनी वायु को बारी रे बाबाजी बोलाई अंग न्यास कले रे सन्यास हुई बसिबार जदि जानिब सेही वैष्णव बोली ताकू शास्त्र मते कही यही परी मात्र लेखिछि पुराण ये जो गंगा जमुना सरस्वती एबे सुन जेते बेले चंद्रायण बाबा जीव जे होई 3 गोटी नारी देह अपवित्र सेही चंद्र भइले बाबू राति गला होई जमुना बोली देखो ये ताहाकू जे कही जेते बेले आउ थरे सूर्य आसी जीव ए त्रिकूट रे झियो ये स्नान करिबो जल स्नान बाबू मल जे खत्याग मंत्र स्नान गात्र होइब पवित्र ए कथा रे किबा बंधु बोलिछि मन लेखा होई अछि ए नृसिंह पुराण पाइब कि तुम मन ज्ञानी जन आज पाइब कि तुम मन हेले मनुष्यर शेष मुहूर्त रे बाहर जाउची आउची बाहर
ପାର ହବ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି କହିଲି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ କରାହେଲା ତ ଆରମ୍ଭ ବୁଝିଲ କି ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ହବ ଭାଗବତରେ କୁହାହେଲା ପବିତ୍ର ଜଳ ପାଦ ଧୋଇ ଆସନେ ବସାଇବି ନେଇ ଏକ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ପୁରାଣରୁ ପ୍ରଳୟ କାଳେ ମାନେ ଶେଷରେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବ ମଣିଷର ଲୁହ ଭାରି ଲୋତକରୁ ଲୟନରୁ ଲୋତକ ବୋହିବ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ରଜବତୀ ରଜବତୀ ପବିତ୍ର ହେବେ କେମିତି ଏ ତିନିଟା ପଚାରିଛି ମୁଁ କହିଲି କଣ ଜଳ ସ୍ନାନ ମଳ ତ୍ୟାଗ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ ପାଣିରେ ମାନେ ଜଳରେ ଗାଧେଇଲେ ଦେହ ସଫା ରହିବ ସାଂସରିକ ମାନେ ଜାଣିବେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ ଗାତ୍ର ପବିତ୍ର ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାନ ଏ ଯୋଉ ତ୍ରିକୁଟ ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହବ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବ ହରି ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତ୍ରିକୁଟରେ ସ୍ନାନ କରିବ କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଘଟିବ ପୁଣି ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରଳୟ ହେବ ଯେଉଁ କାଳେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନିରାକାରଙ୍କର ପୁଣି ଅଟେ ବାସସ୍ଥାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ରାଶି ଘଟିବ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟର ଧୋଇ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଦେଖ ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ ଆପ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖ ତାପରେ ଘଟିବ ତାପରେ ଯେତେ ଜବଲି କହୁଅଛି ଶୁଣ ବାୟୁ ଘରେ ମିଳିଯିବ ଯାଇନ ତ କ୍ଷୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ପ୍ରଥମରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରଳୟ ହବ ତାପରେ ଆପ ଘର ପ୍ରଳୟ ହବ ତାପରେ ତେଜ ପ୍ରଳୟ ହବ ତାପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଳୟ ହବ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଳୟ ଆକାଶ ଯିବ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଜଳ ହେଲା ପଇଡ ପାଣି ସରିଲା ମଣିଷର ଆଜ୍ଞା ନଡିଆ ପଇଡ ହେଲା ମସ୍ତକଟା ଏଇଠୁ ପାଣି ଝରିଲେ ଏ ସବୁ ଯାକ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ହେଇଥିବ ପୁରା ତିନି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର କୁହାହେଲା ସେ ଭିତରୁ ତମେ ଆପଣ କୋଉଟା ବାଛୁଛନ୍ତି ବାଛୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯଦି ନ ହଉଛି ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କହିବେ ହଁ ହଁ ସୁଧ ସ୍ନାନ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ହଁ କହିଲି ପରା ହଁ ହଁ ହବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ହଉ ଆପଣ ଯଦି ହଉନି ଆପଣ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖୁ କେମିତି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ନାଇଁ ଦେଖ ଆପଣ ଯଦି କାହିଁକି ଲେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲା ସୁଜନ ହେ ଶୁଣ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାର ସୁଜନ ହେ ଶୁଣ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାର ସୁଜନ ହେ ଆହୁରି ପ୍ରଭାତେ ଉଠିଣ କରିବ ଏବେ ଯୋ ସ୍ନାନ ସୁଜନ ହେ ଶୁଣ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାର ସୁଜନ ହେ ସୁଜନ ହେ ଶୁଣ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାର ପ୍ରଭାତେ ଉଠିଣ କେଉଁ ଜଳେ ସ୍ନାନ କେଉଁ ଦିଗେ ନମସ୍କାର ପ୍ରଭାତେ ଉଠିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ନମସ୍କାର ସୁଜନ ହେ ଶୁଣ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାର ଆର ସାରାଂଶ କଥାଟା ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନଖ କୋଣରୁ ଗଙ୍ଗା ଜନ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଲେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ଏ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ହବ এইটা হচ্ছে অশ্রু জল বইলে যেতেবেলে মনুষ্যর মৃত্যু সময় ଦି ଟୋପା ଲୁହ ବାହାରିବ কোন কোন কହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କହିଲୁ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତୁ